سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 56 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک گن مین نے کلاشنکوف سے اس کے سینے پر ٹہوکا دیتے ہوئے بیڈ پر جا کر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ مراد نے کہا، یہ گیر اس سے پہلے کہ وہ گیراج کا پورا لفظ ادا کرتا، ایک نے اپنی رائفل کی نال اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ باقی گن مین رائفلوں کے سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے اپنی اپنی انگلی ٹریگر پر رکھنے لگے۔ مراد فوراً ہی بیڈ پر آ کر اس طرح لیٹ گیا کہ اس رائفل والے کی نال اس کے منہ میں ٹھسی رہی۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ اوں آں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے ایک سفید ایپرن پہنے ہوئے ایک ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ دوسرے کمرے سے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھری ہوئی سرنج تھی۔ مراد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 4 موت کے فرشتے گن لیے کھڑے تھے۔ ان کی طرف سے موت لازمی تھی۔ صرف ایک ڈاکٹر ایسا تھا جو شاید اسے نہ مارتا، صرف بے ہوش کرتا۔ ان لمحات میں یہ بات ذہن میں آئی کہ تابانی کے نام کا چارہ ڈال کر اسے یہاں لایا گیا ہے۔ تابانی اور ہاشم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ سوئی کی چبھن محسوس ہوئی، پھر وہ اپنے آپ سے غافل ہوتا چلا گیا۔ ایک کوٹھی کے گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا۔ اوپری منزل میں ڈاکٹر زیدی کی رہائش تھی۔ گراؤنڈ فلور کے پچھلے حصے میں ایک گیراج تھا جہاں تابانی مراد کو لے کر آئی تھی۔ ہسپتال کے بڑے کمرے کو آپریشن تھیٹر بنایا گیا تھا۔ اسی کمرے میں بے ہوش مراد کو لا کر آپریشن بیڈ پر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر زیدی نے تابانی سے کہا، تمہیں بتایا گیا ہے کہ میں ڈاکٹر آمنہ کے خاص ماتحت ڈاکٹروں میں سے ہوں۔ تم مراد کی فکر نہ کرو، معمولی سا آپریشن ہے، تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تابانی نے کہا، آپ کو بھی بتایا گیا ہوگا کہ میں آگ اور خون سے کھیلنے والی عورت ہوں، اپنے مرد کے خون کو بہتا ہوا دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، پلیز آپ آپریشن کریں۔ ڈاکٹر زیدی اس ضدی عورت کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ وہ دونوں دور کھڑے ہوئے اور بہت ہی دھیمی آوازوں میں بول رہے تھے تاکہ جاسوس آلے کے ذریعے ان کی گفتگو نہ سنی جا سکے۔ ڈاکٹر نے آپریشن بیڈ کے پاس آ کر اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ تابانی ذرا دور سے دیکھتی رہی۔ اس کے بازو کے گوشت کو ذرا سا چیر کر پچھلی رات کے ٹانکے توڑے گئے۔ جاسوس آلہ پتلی مصنوعی کھال کے نیچے رکھا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے گفتگو کرنے والوں کی آوازیں سنائی دے سکیں۔ اسے نکالنے کے لیے گوشت کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن خون بہنے لگا۔ پچھلی رات بھی اس کا بہت سا خون بہہ چکا تھا۔ تابانی کو اپنے مراد پر پیار تو آتا ہی رہتا تھا، لیکن اس وقت غصہ آ رہا تھا کہ وہ دشمنوں کی چال میں آ کر اپنا خون بہا رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہی تھی کہ دردانہ سے اس خون کا حساب ضرور لے گی۔ دردانہ بیگم کو رپورٹ دی گئی کہ 3 بجے کے بعد مراد کو لے جانے والی کار گم ہو گئی ہے۔ شاہدرہ پہنچنے کے بعد اس کار نے مقبرہ جہانگیر کی طرف جاتے ہوئے اتنی گلیاں اور راستے تبدیل کیے تھے کہ تعاقب کرنے والے مراد کے جاسوس آلے سے 20 گز تک کا فاصلہ قائم نہ رکھ سکے۔ ان دونوں کی آخری گفتگو سے اسے اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ مراد کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اس طرح وہ اپنی گفتگو کے ذریعے کسی بہانے سے یہ نہ بتا سکا کہ تابانی اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ دردانہ نے کہا، رات ہونے والی ہے اور تمہارے ڈپارٹمنٹ کا کوئی جاسوس اتنی بڑی کار کو تلاش نہ کر سکا۔ کیا تم لوگوں نے گھاس کھا کر جاسوسی کی تربیت حاصل کی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ 2 گھنٹے کے اندر تابانی اور مراد کو تلاش کر کے نظروں کے سامنے رکھو اور اس کے جاسوس آلے سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ میں تمہارے جیسے افسروں کو معطل کر دوں گی۔ 2 گھنٹے سے پہلے ہی ایک جاسوس ٹیم اس جاسوس آلے کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے ساتھیوں سے کہا، خاموش ہو جاؤ، کسی طرح کی عجیب سی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ سب ریسیور کے ذریعے سننے لگے۔ ہلکی سی موسیقی بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک تیز آواز سنائی دی، سانو نہر والے پل تے بلا کے ماہی کتھے رہ گیا، سانو نہر والے پل تے بلا کے، او باؤ جی اے مرغ چھولے نے، چھولے ہی چھولے نظر آندے نے، مرغ کتھے؟ اس جاسوس ٹیم نے وہاں سے 20 گز کے رقبے میں 2-4 ہوٹلوں تک پہنچ کر سراغ لگایا۔ ایک ہوٹل کے کاؤنٹر پر بڑا سا کیسٹ ریکارڈر آن تھا، وہیں وہ چھوٹا سا آلہ رکھا ہوا تھا۔ ایک جاسوس نے ہوٹل کے مالک سے دریافت کیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے جواب دیا، ایک گاہک نے کھانے کے بعد پیسے نہیں دیے، جیب کٹنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ جیب نہیں کٹی تھی، اس میں یہ پیتل کا ٹکڑا اور چرس کی پڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم نے اس کی ان چیزوں کے ساتھ قمیض بھی اتروا کر رکھ لی۔ اس جاسوس ٹیم نے اپنی گاڑی میں واپس آ کے اپنے اعلیٰ افسر کو بتایا کہ وہ جاسوس آلہ مراد کے بازو سے نکال دیا گیا ہے، اب اس کا سراغ لگانا مشکل ہے۔
یہ اطلاع دردانہ تک پہنچی۔ اس نے ایم این نے اکرام شاہ سے کہا، تمہیں مراد پر بڑا اعتماد تھا، دیکھو اس نے کیسے دھوکہ دیا۔ اکرام شاہ نے کہا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے، بلکہ اسے دھوکے سے پھانسا گیا ہے۔ دردانہ نے پرسنل سیکرٹری سے کہا، لاہور انٹیلیجنس کا وہ افسر بہت ذہین ہے، اسی نے جاسوسی آلے کو چھپانے کی بہترین تدبیر بتائی تھی۔ وہی چلاک افسر صرف مراد کو ہی نہیں، تابانی اور ہمارے دوسرے دشمنوں کو ٹریپ کرے گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ پی اے نے اپنی ڈائری میں دیکھ کر کہا، اس کا نام جمشید ہے۔ اکرام شاہ نے چونک کر پوچھا، کیا جاسوس آلے کی تدبیر جمشید نے بتائی تھی؟ نہیں میڈم، وہ جمشید اور وہاں کا ڈی جی بہت ہی سخت اور قانون کے مطابق دیانت داری سے کام کرنے والے افسران ہیں۔ وہ مراد کو ہر حال میں سزائے موت دلانا چاہتے تھے۔ وہ قانون کے خلاف مراد کی رہائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس نے جاسوس آلے کا زبردست آئیڈیا پیش کیا تھا۔ ایک طرف اس نے بظاہر آپ سے وفاداری کی، دوسری طرف اس نے مراد کے ساتھ تابانی کو بھی شکار کیا ہوگا۔ اس جمشید نے دوہری چال چلی ہے۔ دردانہ کے حکم سے اس کے پی اے نے لاہور انٹیلیجنس کے ڈی جی سے فون پر بات کروائی۔ دردانہ نے پوچھا، کیا آپ کے ایک افسر جمشید نے تابانی اور مراد کو گرفتار کروایا تھا؟ جی ہاں، ٹھوس ثبوت اور گواہوں کے بعد وہ گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ اور کل آپ نے اسی افسر جمشید کے ذریعے مراد کے بازو میں جاسوس آلہ چھپایا تھا۔ آپ اور آپ کا وہ جمشید بہت فرض شناس ہیں۔ آپ دونوں کو تابانی کا فرار اور مراد کا جیل سے باہر آنا منظور نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے بظاہر میرے حکم کی تعمیل کی، مراد کو جیل سے باہر آنے دیا، پھر اسے تابانی سمیت غائب کر دیا۔ ڈی جی نے کہا، آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ ہم ہمیشہ حکومت وقت سے ملنے والے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگر تابانی اور مراد کہیں روپوش ہو گئے ہیں تو وہ صرف آپ کے اعتماد کو نہیں، قانون کے محافظوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ بولی، سیاست میں ڈبل گیم کھیلنا مجھے بھی آتا ہے۔ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ میں صبح تک ان کی گرفتاری چاہتی ہوں، ورنہ جمشید کو تو ملازمت سے خارج کر سکتی ہوں۔ آپ کی پرانی سروس ہے، لہٰذا آپ کو ریٹائر کر سکتی ہوں۔ صبح تک خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ ڈی جی نے رسیور رکھ کر جمشید سے پوچھا، تم مجھ سے کوئی بات کبھی نہیں چھپاتے ہو؟ کیا تابانی اور مراد کو ٹریپ کر کے انہیں کہیں قید کر دیا ہے؟ سر، آپ مجھ پر شبہ کر رہی ہیں، جبکہ آپ صرف میرے اعلیٰ افسر ہی نہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تمہارے والد نے امیر حمزہ کو بیٹا بنایا تھا اور تم اسے بھی استاد مانتے ہو۔ ایک طرف وہ قانون شکن، لیکن دوسری طرف میں قانون کا محافظ ہوں۔ تم نے دو مختلف مزاج کے افراد کو استاد بنایا ہے۔ کیا تم قانون شکن استاد کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے ہو؟ بھائی جان، حمزہ لاپتہ ہیں۔ جب تک وہ موجود تھے میں نے کبھی قانون شکنی کا کوئی کام نہیں کیا۔ بھائی جان کے لاپتہ ہونے پر بھی خون کے گھونٹ پی رہا ہوں، پھر بھی قانون کو بالا تر رکھتا ہوں۔ صرف یہی نہیں، میرے ابو تعلیم یافتہ ہیں، اپنی دیانتداری کے باعث آج تک سب انسپیکٹر ہیں۔ اگر وہ بدلتی ہوئی حکومت کو خوش رکھنے کے لیے قانون سے کھیلتے رہتے تو آج انسپیکٹر جنرل آف پولیس یا پولیس کمشنر ہوتے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ میری دیانتداری پر شبہ کر رہے ہیں۔ میں مجبور ہو کر شبہ کر رہا ہوں۔ دردانہ بیگم نے کہا ہے، کل صبح تک تابانی اور مراد گرفتار نہ ہوئے تو تمہاری ملازمت جائے گی اور مجھے ریٹائرمنٹ کا لیٹر مل جائے گا۔ آج آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کو صدمہ پہنچ رہا ہے۔ میرے ابو سے 40 برس تک ناانصافی ہوتی رہی اور ہو رہی ہے۔ آپ اتنے بڑے افسر ہو کر میرے ابو کے لیے انصاف حاصل نہ کر سکے۔ میں بھائی جان کی گمشدگی کا کیس اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے یہ کیس نہ دلا سکے۔ انہیں غائب کرنے والے جانتے تھے کہ میں کیپٹن امیر حمزہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ یہ کیس میرے ہاتھ آئے گا تو میں ان کی جڑوں تک پہنچ جاؤں گا۔ سر، آپ تمام نا انصافیوں کو بھول کر صرف تابانی اور مراد کے لاپتہ ہونے کے باعث مجھ پر شبہ کر رہے ہیں۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو، میں نے سیاست میں اس سے زیادہ قانون شکنی دیکھی ہے، لیکن اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ اس عہدے پر رہ کر یہ وردی پہن کر کسی کسی کو تھوڑا بہت انصاف دلا سکتا ہوں۔ جی ہاں، جب اکرام شاہ اقتدار میں نہیں تھا تو آپ نے بڑھ چڑھ کر ایکشن لیا اور اس کے دونوں دہشت گردوں تابانی اور مراد کو گرفتار کروا دیا۔ آج اکرام شاہ کی سیاسی پارٹی لیڈر دردانہ بیگم اقتدار میں آ گئی ہیں تو انہی گرفتار ہونے والے تابانی اور مراد کو صبح تک تلاش کر کے بیگم صاحبہ کے حضور پیش کرنا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں، تاکہ صبح تک وہ دونوں دہشت گرد دردانہ کی سرپرستی میں آزاد ہو جائیں۔ ڈی جی نے ڈانٹ کر کہا، جمشید، تم بہت بول رہے ہو، جذبات میں بھول رہے ہو کہ کس سے گفتگو کر رہے ہو۔ سوری سر، مجھے صبح تک خاموش رہنا چاہیے۔ صبح کے بعد میری ملازمت جائے گی، پھر اس وردی سے آزاد ہوتے ہی میں سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو یہ کہہ کر ان کی نیندیں حرام کر دوں گا کہ کیپٹن امیر حمزہ زندہ ہے۔ جمشید علی تارڑ کے روپ میں
डी जी हैरानी से अपनी कुर्सी पर सीधा बैठकर उस आतिश फिशां को यूं देखने लगा जैसे अपने मातहत जमशेद को नहीं, अमीर हमजा को देख रहा हो। दूसरी सुबह मुंबई शहर की उस कोठी के अहाते में शिल्पा की लाश पाई गई। लाश के चेहरे को गोलियों से छलनी किया गया था। ये शनाख्त मुमकिन नहीं थी कि वो शिल्पा की लाश है। राह के बेशुमार जासूस शिल्पा की तलाश में थे। पिछली बार वो इस कोठी से 200 गज दूर वाली एक को खाली कोठी में भी उसे गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन उसे ना पा सके थे। उन्होंने उस लाश को भी आकर देखा। शिल्पा के रिकॉर्ड में लिखा था कि उसके जिस्म पर कोई पैदाइशी निशान नहीं है। सिर्फ एक टांग का जख्म बता रहा था कि वो शिल्पा हो सकती है। उसी जख्म के बायस वो जरा लंगड़ा कर चलती थी। राह के डीजी जमुना दास प्रसाद ने दूसरे अफसरान से कहा, इस लाश को सर्द खाने में रखा गया है। इसकी हर जाविये से तस्वीर उतारी गई हैं। एक पैर का जख्म, इसका कद और जिसामत से वो शिल्पा ही लग रही है। और सचमुच वो शिल्पा हुई तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। हमारे कई अहम राजों को इसने कहाँ छुपा कर रखा था, ये सिर्फ कालिया जानता होगा। एक अफसर ने कहा, सर, कालिया को शिल्पा की मौत की खबर ना दी जाए तो बेहतर है। एक तो बेटी की मौत से उसे शौक पहुंचेगा, फिर वो शुबा करेगा कि हमने उससे राज हासिल करके उसे कत्ल कर दिया है। इसके कत्ल होने की बात अपनी तरफ से छुपाना मुनासिब है। हमें अनजान बनकर रहना चाहिए। जब कालिया शिकायत करेगा तो हम लाइल्मी जाहिर करेंगे और ये कह सकेंगे कि हमें इसकी हलाकत का इल्म होता तो हम सबसे पहले इससे राब्ता करके अपने अहम राजों की फिक्र करते। कालिया हमें खुद गर्ज समझता है, इसलिए शिल्पा की हलाकत की जिम्मेदार हम होते तो लंदन में कालिया को भी खत्म कर देते, उस पर लाखों रुपए जाया न करते। डीजी ने कहा, लंदन में हमारे जोनल अफसर को फोन करो, उसे यहाँ के हालात बताओ, उससे कहो कालिया से गुफ्तगू करके शिल्पा के बारे में कुछ उगलवाए, कम से कम उसकी बेटी की खैरियत मालूम करे। लंदन के जोनल अफसर को फोन किया गया। उसने कहा, मैं अभी अस्पताल से आ रहा हूँ। कालिया बहुत खुश है। भारत के वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शिल्पा ने फोन किया था और बाप को यह खुशखबरी सुनाई थी कि लेडी सर्जन आमना का इकलौता बेटा फरमान उसकी कैद में है और फरमान को ऐसी जगह कैदी बनाकर रखा है जहां से वो 7 जन्म में भी फरार नहीं हो सकेगा। जोनल अफसर की बातें सुनकर सब ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। फिर डीजी जमुना प्रसाद ने कहा, यह शिल्पा अपने बाप कालिया से भी 2 कदम आगे है। शिट, सिर्द खाने से इस लाश को उठाकर फेंक दो। हमारा इतना वक्त ख्वामखा बर्बाद हो गया। ये दुरुस्त था। शिल्पा ने यानी बीना ने भारत के वक्त के मुताबिक फोन करके कालिया को अपनी खैरियत से आगाह किया था और मुझे कैदी बनाकर रखने की बात भी उसे बताई थी। मैं मास्क मेकअप के जरिए रंजन वर्मा बन चुका था और लंदन में अम्मी से राबता करके उन्हें अपने हालात बता चुका था। वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गई थी। जब वो कालिया का मुआयना करने के लिए अस्पताल आई तो वो बहुत खुश था। अम्मी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अम्मी ने भी मुस्कुरा कर पूछा, क्या बात है, मालूम होता है आज बहुत ज्यादा आराम महसूस कर रहे हो। वो तंजिया अंदाज में बोला, इतना आराम महसूस कर रहा हूं कि कलेजे में ठंड पड़ रही है। कलेजे में उसी वक्त ठंड पड़ती है जब किसी दुश्मन को जेर किया जाता है। बहुत समझदार हो। मैं खुशी की बात तुमसे नहीं छुपाऊंगा क्योंकि तुम्हें हर हाल में मेरा इलाज करना ही होगा। मुझे दोनों पैरों पर खड़ा करना और चलने फिरने के काबिल बनाना होगा। जानती हो क्यों? अम्मी उसके घुटनों का मुआयना करते हुए बोली, हाँ जानती हूँ। तुम्हारे इलाज के बारे में एक डॉक्टर की हैसियत से और एक माँ की हैसियत से मालूम है कि मेरा बेटा फरमान तुम्हारी बेटी शिल्पा की कैद में है। वो हैरानी से बोला, तुम कैसे जानती हो? अपने अपने वसीले और जराए होते हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही हूं, इसलिए तुम भी मुझसे कुछ ना पूछो। क्या तुम ये सोचकर परेशान नहीं हो कि तुम्हारे बेटे को कैदी बनाकर उससे क्या सलूक किया जाएगा? इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम अपने पांव पर चलने लगोगे तो खुद अपनी बेटी से कहोगे कि फरमान को यहां भेज दे। फिर हिसाब होगा कि कैदी की हैसियत से उसके साथ जो सलूक किया गया है वही तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुम्हें अभी उसकी फिक्र नहीं है। फौलाद को दिन रात आग में डालो, उसे मोड़ो तोड़ो, उसकी जैसी भी शक्ल बनाओ, वो फौलाद ही रहेगा। तुम अपनी और शिल्पा की सूरत शक्ल अच्छी बनाए रखने की फिक्र करो। अम्मी ने नर्स से इंजेक्शन लगाने को कहा। फिर एक नुस्खा लिखकर नर्स को देते हुए कालिया से कहा, मैंने आज नुस्खा तब्दील किया है। अच्छे बच्चों की तरह किसी अंदेशे में न रहना। वो मुस्कुराते हुए चली गईं। उसने घबरा कर नर्स से पूछा, नुस्खे में क्या है? उसने कोई गड़बड़ की है, मैं ये नई दवाएं इस्तेमाल नहीं करूंगा। नर्स ने कहा, तुम किसी भी अस्पताल में डॉक्टर आमना के इलाज से इनकार करोगे तो इलाज के बगैर तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आराम से रहो। नर्स पलट कर बेनियाजी से चली गई। वो बेटे के कैदी बनने की बात सुनकर अम्मी को ज़हनी अजियत देना चाहता था,
अब खुद ज़हनी कर्ब में मुब्तला हो गया था। उसे जिस कमरे में रखा गया था वहां उसकी ज़रूरत का तमाम सामान मौजूद था। उसने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी बेटी शिल्पा से राब्ता किया, फिर कोड वर्ड्स अदा करके जवाबन बेटी के कोड वर्ड्स सुनकर मुतमईन होने के बाद पूछा, तुम खैरियत से हो? आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं? मुझे आपकी खैरियत पूछनी चाहिए। क्या आप कुछ परेशान हैं? वो जो तुमने फरमान को कैदी बनाकर रखा है, वो बात डॉक्टर आमना को मालूम हो गई है। क्या उसे कैदी बनाने के सिलसिले में और किसी को राजदार बनाया है? मैं नादान नहीं, कोई तीसरा नहीं जानता कि मैंने उसे कहाँ पाताल में छुपा कर रखा है। फिर डॉक्टर आमना को कैसे मालूम हो गया? आप बूढ़े हो चुके हैं, सोचने समझने के काबिल नहीं रहे। जब कोई नहीं जानता है तो फिर मैंने ही उसकी मां को बताया होगा। तुमने उसे क्यों बता दिया? वो डॉक्टर अपने बेटे की वजह से अंडर प्रेशर रहकर और ज्यादा तवज्जो से जल्द अज जल्द आपका इलाज करेगी। वो कह रही थी कि उसके बेटे को कैदी बनाकर जुल्म किया गया तो वो भी मेरे साथ वैसा ही सलूक करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं, उससे मोहब्बत से पेश आऊं? ये मुनासिब रहेगा। दूसरों के बाप तो अपनी जवान बेटियों को मोहब्बत से रोकते हैं। बेटी, मजबूरी है, जरा संभल के दूर रहकर उसे मोहब्बत का झांसा देती रहो। आप जानते हैं चालाक माँ की तरह बेटा भी चालबाज है। हाँ वो तो है, मगर तुम भी तो समझदार हो। वो कहता है कि जिस तरह भारतीय फिल्मों में और डिश के ड्रामों में लड़कियां मुख्तसर लिबास पहनती हैं, मैं भी वही पहना करूं। बेटी, जब डिश के जरिए सारी दुनिया भारतीय लड़कियों को नाजेबा लिबास में देख रही है, तो फिर तुम पर्दा क्यों करती हो? वो तो दूर से देखेगा। वो बड़ा वो है, उंगली पकड़ने दो तो पोंचा पकड़ लेता है। बस पोंचे तक ही पहुंचने दो और उसकी माँ से फोन पर बात करवाती रहो, ताकि उस लेडी डॉक्टर को यकीन रहे कि कैदी बेटे के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। ऑल राइट डैडी, मैं फोन पर माँ बेटे की बात करवाती रहूंगी। बीना ने फोन बंद करके मुझे देखा, फिर कहा, बाप ऐसे होते हैं। इस कुत्ते ने पहले मुझ पर नीयत खराब की, अब बेटी को समझा रहा है कि तुम्हें कैसे खुश रखना चाहिए, ताकि तुम्हारी अम्मी वहां उसके साथ अच्छा सलूक करें। हम एक ऐसी कोठी में थे जिसका इल्म सिर्फ शिल्पा और बीना को था। मैंने कहा, कालिया पैरों से चलने के काबिल हो जाएगा तब भी गॉडफादर नहीं तस्लीम किया जाएगा। अंडरग्राउंड माफिया के अहम अफराद शिल्पा की बेहतरीन कारकर्दगी और जहानत से खुश हैं। अब तुम शिल्पा हो, क्या वो एक नौजवान लड़की को माफिया की गॉड मदर या गॉड सिस्टर बनाना पसंद करेंगे? भारतीय अंडरग्राउंड के बड़े बड़े मुजरिम मुझे देवी कहते हैं, क्योंकि राज जैसी खतरनाक तंजीम को मैंने अपने सामने झुका कर रखा है। लेकिन कालिया का दस्ते रास्त पतांबर बजाज आस्तीन का सांप है। मैं पहले बता चुकी हूं, उसने अंडरग्राउंड माफिया का गॉडफादर और एक सूबे का मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरे कत्ल की सुपारी ली है। मैंने कहा, इस वक्त मैं रंजन वर्मा हूं, कभी उसका होने वाला दामाद और उसकी बेटी निर्मला का आशिक था। बाप बेटी ने मिलकर बेचारे रंजन को हलाक कर दिया। अब मुझे रंजन वर्मा की तरफ से इंतकाम भी लेना चाहिए और उसे तुम्हारे रास्ते से हटाना भी है, वरना वो कभी तुम्हें देखेगा तो शिल्पा समझकर गोली मार देगा। राह वालों की शर्त है कि पतांबर बजाज पहले उनके अहम राज हासिल करे। उन राजों को हासिल करने से पहले वो मुझे हलाक नहीं करेगा। शिल्पा को मालूम था कि पतांबर बजाज उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, फिर शिल्पा ने उसके खिलाफ अंडरग्राउंड माफिया के जरिए कोई कार्रवाई नहीं की। मर्दों के दरमियान औरत को अपना मुकाम बनाने में बड़ा वक्त लगता है। माफिया के कुछ अहम अफराद पतांबर बजाज की हिमायत करते थे और शिल्पा की बरतरी की मुखालफत अब भी करते हैं। बहरहाल, जिससे जान का खतरा है पहले उससे निमटना चाहिए। वो ना तो गॉडफादर बन सकेगा और ना ही किसी सूबे का मुख्यमंत्री। ऐसे वक्त एक ख्याल आया कि मैं भारत में एक मुजरिम को सियासतदान बनने से रोकने वाला हूं, जबकि एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे पाकिस्तानी करप्ट सियासतदानों का मुहासबा करना चाहिए। मेरा यह ख्याल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन यह इत्मीनान भी था कि मैं भारत में जो करने जा रहा हूं वो पाकिस्तान में मेरी दीदी यानी ताबानी कर रही है। वहां नए हुक्मरान की राह में कांटे बिछा रही है, मेरी कमी पूरी कर रही है। अम्मी ने और अंकल हाशिम ने मुझे फिलहाल पाकिस्तान आने से मना किया था, इसलिए बेहतर यही था कि मैं भारत या किसी भी मुल्क में रहकर सियासी दाव पेच से गुजरकर तजर्बात हासिल करता रहूं। बीना ने मेरे सामने पूरे मुंबई शहर का नक्शा खोलकर वहां के एक एक इलाके के बारे में बताया था। कुछ खुफिया अड्डे भी दिखाए थे। हम दोनों के पास मोबाइल फोन थे। अगर मैं रास्ता भटक जाता तो वो मोबाइल के जरिए गाइड कर सकती थी। हमने तय किया कि अपने खुफिया बंगले में साथ रहेंगे, लेकिन बाहर एक दूसरे से दूर रहेंगे। इस तरह एक दूसरे की मुश्किलात में काम आ सकेंगे। उसने तमाम जरूरी फोन नंबर और पते ठिकाने नोट करवा दिए थे। माफिया के वो तमाम अफराद और आम कारकुन जो शिल्पा के वफादार थे,
उनसे बीना ने कहा था, मेरा एक दस्ते रास्त है जिसका असली चेहरा और असली नाम सिर्फ मैं जानती हूँ। उसका मौजूदा आर्जी नाम रंजन वर्मा है। वही रंजन वर्मा जो पूरे एक बरस से लापता है। बहरहाल वो जरूरत के वक्त अपना चेहरा और नाम बदलता रहेगा। तुम सब उसे कोड वर्ड्स के जरिए पहचाना करोगे और उसकी एक कॉल पर फौरन एक्शन में आया करोगे। बीना ने उन सब को मुझे कोड वर्ड्स बताए। मुखातिब करने वाला कहेगा, मैं जिंदगी और मौत क्यों हूं। जवाब देने वाला कहेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। बीना से तमाम जरूरी मालूमात हासिल करने के बाद मैंने निर्मला का फोन नंबर पंच किया। पता चला कि अभी उसने मोबाइल बंद रखा है। मैंने उसकी कोठी का नंबर डायल किया। एक मुलाजिम ने पूछा, हालो, आप कौन हैं जी? मैंने कहा, हम तुम्हारा बाप बोलत हैं। निर्मला देवी को सिगरी बुलाओ। उसके करीब ही पतांबर बजाज की आवाज सुनाई दी, किसका फोन है? मुलाजिम ने कहा, हजूर, हमरे बाप का फोन है, मगर ओ तू 5 बरस पहले मरगवा रहा। फिर जिंदा होके कैसे बोलत है? पतांबर बजाज ने उससे रिसीवर लेकर पूछा, हेलो, कौन है? मैंने कहा, आप इतनी जोर से डांट क्यों रहे हैं? मैं दिल का मरीज हूं। 1 बरस पहले आपकी बेटी मेरा दिल संभाला करती थी। आज फिर मेरा दिल डूबा जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुम भी नहीं जानते कि किससे बातें कर रहे हो। वो कुछ नरम पड़कर बोला, तुम्हारी आवाज कुछ सुनी हुई सी है। ए भाई, मेरा दिल डूब रहा है, अपनी बेटी को बुलाओ। उससे पूछो क्या उसने मेरी आवाज सुनी है। मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि ये वही आवाज हो सकती है। फिर उसने मुलाजिम से कहा, रामू, निर्मला को बुलाओ, जल्दी करो। मैंने कहा, हाँ हाँ, जल्दी करो। तुम्हारी बेटी ने ना जाने अब तक कितने जवानों के दिल संभाले हैं। बेटी को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। वो हैरानी से बोला, ओ गॉड, बिल्कुल वही आवाज है, वही बोलने का अंदाज है। कौन हो तुम? तुम्हारी बेटी का प्रेमी। ये पता नहीं उसके कितने प्रेमी रह चुके हैं। उनमें मेरा नंबर क्या है वही बता सकेगी। जरा फासले से निर्मला की आवाज सुनाई दी, डैडी, किसका फोन है? बेटी, मैं इसकी आवाज सुनकर हैरान हूं। जरा तुम सुनो और पहचानो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। निर्मला की आवाज सुनाई दी, हेलो, कौन हो तुम? तुम्हारा घायल प्रेमी। ये तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारे दर्जनों प्रेम पुजारियों में मेरा नंबर क्या है। तुम? वो हैरानी से बोली, ये तुम हो? नहीं, तुम नहीं हो सकते। अपना नाम बताओ। जेल में इतने कैदी होते हैं कि सबके नाम याद नहीं रखे जा सकते। उन्हें नंबरों से पुकारा जाता है। कैदी नंबर 12, कैदी नंबर 112 या कैदी नंबर 212। इसी तरह तुम्हें दर्जनों प्रेमियों के नाम याद नहीं होंगे। मैंने हर कैदी के साथ 12 का अदद इसलिए रखा है कि हमें बिछड़े हुए पूरे 12 महीने हो गए हैं। वो रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखे बगैर बोली, डैड, कल रंजन की मां ने कहा था कि उसके बेटे को गुम हुए पूरे 12 महीने हो गए हैं। वो कहीं जिंदा होगा, इसलिए मुर्दा समझकर उसकी बरसी नहीं मनाएंगे, मगर उसकी सलामती के लिए आज उनके घर पूजा पाठ का बंदोबस्त किया है। हमें भी बुलाया गया था। पतांबर बजाज ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहूं? ये रंजन की आवाज और बोलने का स्टाइल है। पूरे 12 महीने बाद ये आवाज सुनाई दे रही है। ये सुनते ही मैंने फोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ वो पुकार रही होगी। अब दोनों बाप बेटी हैरान परेशान और सहमे रहेंगे। मैंने रंजन वर्मा के घर फोन किया। उसकी मां की आवाज सुनाई दी। बीना ने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर तस्दीक की कि वो रंजन की मां है। मैंने कहा, मम्मी, आपने बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं, एक और दुख बर्दाश्त कर लें। वो चौंक कर बोली, रंजन, मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? मम्मी, सब्र कर लें। अब मैं इस संसार में नहीं हूं, मेरी आत्मा भटक रही है। वो रोते हुए बोली, नहीं बेटे, ऐसा ना कहो, मैं मर जाऊंगी। आपके दुश्मन मरेंगे। जब तक वो जिंदा रहेंगे मेरी आत्मा भटकती रहेगी। रंजन के बाप की आवाज सुनाई दी, तुम 1 बरस से रोती आ रही हो, अब किससे रो रो कर बोल रही हो? हमारे बेटे रंजन की आवाज सुनाई दे रही है। वो कह रहा है, दुश्मनों ने उसे मार डाला है, उसकी आत्मा भटक रही है। बाप ने उससे रिसीवर लेकर पूछा, कौन हो तुम? मैंने बड़े दुख से कहा, डैडी, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए मेरी आत्मा भटक रही है। बाप ने सख्त लहजे में कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं? क्या आत्मा कभी टेलीफोन पर बातें करती है? टेलीफोन पर बातें करने वाला मैं नहीं हूं, एक अनजाना आदमी है। मेरी आत्मा उस अनजाने के शरीर में समा कर बोल रही है, और जब तक मैं दुश्मनों से बदला नहीं लूंगा, इस अनजाने शरीर के अंदर समाया रहूंगा। बेटे, वो तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? आप उनके नाम और पते मालूम ना करें और ना ही उनकी कोई बात किसी से करें। मम्मी को समझा दें कि वो सगे रिश्तेदारों से भी दुश्मनों के बारे में कोई बात ना करें। वो लोग बहुत खतरनाक हैं।
बेटे, क्या तुम्हारी आत्मा उस शरीर के साथ नहीं आ सकती जिसमें तुम समाये हुए हो? मैं उसके जिस्म में आऊंगा, आपसे और मम्मी से मिलूंगा, तो दुश्मनों को खबर हो जाएगी, क्योंकि वो दुश्मन भी एक महातांत्रिक के सेवक हैं। वो तांत्रिक अपनी काली शक्ति से दुश्मनों को मेरे जिस्म वाले का पता बता देगा। बेटे, हम कितने बदनसीब हैं। तुम्हारी आवाज सुन रही हैं मगर तुम्हें देख नहीं सकते, तुमसे मिल नहीं सकते। डैड, जो भाग में लिखा होता है उसके आगे हम सब मजबूर हो जाते हैं। आप मम्मी को तसल्ली दें और हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने फोन बंद कर दिया। उधर पतांबर बजाज और निर्मला को यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने रंजन की आवाज फोन पर सुनी है। अगर वो रंजन की ही आवाज थी तो फिर वो जिंदा होगा और अपने माँ बाप के पास होगा। पतांबर बजाज ने फोन के जरिए रंजन के बाप से राबता किया, फिर कहा, रंजन को लापता हुए 1 बरस गुजर चुका है। मैं निर्मला के साथ आपके पास आ रहा था, उसी वक्त हमें फोन पर आपके बेटे रंजन की आवाज सुनाई दी। हमें ऐसे लगता है कि वो जिंदा है और किसी मुश्किल में है। नहीं बजाज साहब, अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। हमने भी फोन पर उसकी आवाज सुनी है। उसकी आत्मा हमसे बोल रही थी। वर्मा साहब, आप इतने तालीम याफ्ता हैं और प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं, इस साइंसी दौर में कह रहे हैं कि रंजन की आत्मा बोल रही थी। बजाज साहब, हम साइंसी तरक्की के जमाने में हैं, लेकिन अपने धर्म को झुटला नहीं सकते। हमारे धर्म के अनुसार मनुष्य 7 जन्म लेता है। आवागौन यानी एक के बाद दूसरा जन्म लेना हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या रंजन की आत्मा ने कहा है कि उसने दूसरा जन्म लिया है? जी हाँ, वो किसी अनजाने आदमी के शरीर में समाकर फिर इस दुनिया में आ गया है। फिर तो उसे आपके पास आना चाहिए। वो आएगा, मगर हमारे पास आने का समय अभी नहीं आया। हमें यकीन तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपने धर्म और शास्त्रों से इनकार नहीं कर सकते। मगर एक बात है, मेरी बेटी से उसकी सगाई हो चुकी है। अब उसकी आत्मा किसी के भी जिस्म में समाए, वो आपका बेटा रहेगा और मेरा दामाद। उसकी शादी निर्मला से होगी। होना तो ये चाहिए, मगर एक राज की बात है। हम आपस में सिमधी हैं। मैं आपको यह राज बता रहा हूं, आप किसी और से जिक्र ना करें। मेरे होने वाले दामाद का राज मेरा राज रहेगा। आप मुझ पर भरोसा करें, प्लीज बताएं। रंजन की आत्मा ने कहा है कि उसके कुछ दुश्मनों ने उसे हलाक किया है। उसकी आत्मा भटकती रही, फिर एक जवान जिस्म में आ गई है, और अब उन दुश्मनों से बदला लेने के बाद शायद हमारे पास आए, मगर अभी हमसे नहीं मिलेगी। ये बातें सुनकर पतांबर बजाज परेशान हो रहा था। उसने कहा, है भगवान, किन जालिमों ने मेरे होने वाले दामाद को मार डाला है? मुझे बताएं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूछा था, मगर उसकी आत्मा ने मुझे नहीं बताया और मना किया कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। आपसे हमारा गहरा नाता ना होता तो मैं आपको भी ना बताता, मगर हमारे दिल को यह ढारस मिली है कि वो दुश्मनों से इंतकाम लेने के बाद उस जवान के नए जिस्म में हमारे पास आएगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द आपके पास आए और निर्मला बहू बनकर आपके घर चली जाए। अगर वो दूसरी बार फोन करे तो उससे कहें कि वो अपनी निर्मला से बात करे। मेरी बेटी उसकी जुदाई में उदास रहती है। उसने फोन बंद करके निर्मला को सारी बातें बताईं। वो सुनने के बाद बोली, ये बकवास है। धर्म की बातें अब फिल्मों में रह गई हैं। कोई हीरोइन या हीरो मौत के बाद नया जन्म लेकर फिल्म देखने वालों में दिलचस्पी तो पैदा करता है। डैडी, मेरा दिमाग कहता है कि रंजन गोली खाकर समुंदर में गिरा था और माही गिरों की जाल फेंकने से पहले ही तैरता हुआ कहीं दूर निकल गया था। यही बात समझ में आती है, लेकिन वो 1 बरस कहाँ तक छुपा रहा था और हमसे इंतकाम लेने क्यों नहीं आया? शायद हमारे आसपास जाल बिछाने और हमें किसी तरह बेबस कर देने का बंदोबस्त कर रहा हो। मैं भी देखूंगा उसने कैसे जाल बिछाए हैं और हमें किस तरह बेबस करेगा। एक बार मरते मरते बच गया, फिर भी उसकी अकल में ये बात नहीं आई कि मैं कितनी ताकत और इख्तियारात वाला हूं। उन सब के लिए शिल्पा अभी जिंदा थी, और वो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि बीना अब शिल्पा बनी हुई है और राह के कई अहम राज बीना के पास हैं। पतांबर बजाज के ख्वाबो ख्याल में ये बात नहीं आ सकती थी कि शिल्पा और रंजन वर्मा मिलकर उसके खिलाफ चालें चल रही हैं। बीना ने पतांबर बजाज से फोन पर बात की। उससे पूछा, बजाज, क्या मेरी आवाज पहचान रहे हो? वो बोला, शिल्पा, मैं लाखों में तुम्हारी आवाज पहचान सकता हूं। तुम मुझसे मिलती क्यों नहीं हो? क्या इतना नहीं समझ सकती कि माफिया के चंद खुद गर्ज लोग तुम्हें मेरे खिलाफ बहका रहे हैं? मैं तुम्हारे डैडी का पहले भी वफादार था, आज भी वफादार हूं। यह गलत प्रोपोगंडा है कि मैं तुम्हारे बाप की जगह गॉड फादर बनना चाहता हूं। क्या ये गलत है कि तुम राह वालों के ताउन से एक सूबे के मुख्यमंत्री यानी वजीर आला बनना चाहते हो? यही तो हमें आपस में लड़ाने की चालबाजी है। मैं बेशक सियासत में आकर मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन राह वालों की मदद से नहीं, तुम्हारे एतमाद से और मदद से। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे पास राह के कई अहम राज हैं।
وہ ان رازوں کی خاطر تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ایسا موقع ہاتھ آیا ہے کہ ہم راہ والوں کو دھوکہ دے کر زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تم تمام اہم راز اپنے ہی پاس رکھو، صرف ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مجھے دے دو۔ میں را کے ڈی جی سے کہوں گا کہ میں نے شلپا کو قتل کیا ہے۔ کوٹھی کے احاطے میں جو لاش پائی گئی تھی اور جس کا چہرہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، وہی دراصل شلپا تھی۔ وہ اہم رازوں کو اس کوٹھی سے نکال کر دوسری جگہ لے جا رہی تھی۔ میں نے اسے قتل کر کے وہ تمام راز چھین لیے ہیں۔ اچھا، سمجھ گئی۔ تم اپنی باتیں سچ ثابت کرنے کے لیے ان رازوں کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں را کے ڈی جی کو دو گے، لیکن وہ اصل دستاویزات، ویڈیو اور آڈیو فلم طلب کرے گا۔ میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصل چیزیں دے کر میں شلپا کی طرح قتل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ تمام اہم راز حاصل کرنے کے بعد راہ والے مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے لندن میں کالیا کو صرف اس لیے زندہ چھوڑا ہوا ہے کہ اب ان رازوں تک کالیا ہی انہیں پہنچا سکتا ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تمام راز تمہاری تحویل میں آ گئے ہیں تو وہ لندن میں میرے ڈیڈی کو ختم کر دیں گے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ جب اصل راز تمہارے پاس رہیں گے تو کیا میں تمہارے ڈیڈی کو نقصان پہنچنے دوں گا؟ ذرا سوچو، تمہارے ڈیڈی لندن سے واپس آ کر پہلے کی طرح گاڈ فادر رہیں گے اور میں مکھیہ منتری بن جاؤں گا تو ہماری طاقت اور اختیارات کتنے بڑھ جائیں گے۔ ہاں، تم بڑی ذہانت کی باتیں سمجھا رہے ہو۔ میں تمہیں ان چیزوں کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں، آڈیو اور ویڈیو کی ادھوری ڈپلیکیٹ دوں گی۔ 1 گھنٹے بعد ایسی جگہ ملو جہاں ہمارے علاوہ اور بہت سے لوگ ہوں۔ ابھی بے اعتمادی کی بات کر رہی ہو؟ بھیڑ میں تمہارے آدمی چھپے ہوں گے تو میرے بھی محافظ خطرے کے وقت اس بھیڑ سے نکل آئیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم ذہین ہو۔ ایسے کام تنہائی میں چھپ کر ہوتے ہیں، لیکن تم نے اپنے تحفظ کے لیے الٹا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ بولو، مجھے کہاں آنا ہے؟ راج کپور فلم سٹوڈیو میں۔ تم چہرے سے مجھے پہچان نہیں سکو گے۔ میرے شانے پر ایک نیلا بیگ لٹکا ہوا ہوگا جس میں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہوں گی۔ نیلے بیگ کی طرح میں نیلی ساڑی میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے بعد وہاں پہنچ کر ثابت کر دوں گا کہ اب بھی تمہارا اور کالیا کا وفادار ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ بینا نے مافیا کی ایک جوان عورت کو نیلی ساڑی اور نیلا بیگ دیا۔ اس میں اہم رازوں کے سلسلے میں بہت کچھ موجود تھا، مگر وہ اصل کاپیاں نہیں تھی۔ بینا نے مجھ سے کہا، تم کچھ شرائط اس سے منوانا چاہتے تھے۔ ہاں، وہ را کے ڈی جی کو آج ہی یہ سب کچھ دے کر کہے گا کہ ان رازوں کی اصل کاپیاں اس وقت دی جائیں گی جب پاکستان میں ان کے دہشت گرد دردانہ بیگم کے 4 سیاستدانوں کو پارٹی چھوڑ کر یا تو اپوزیشن میں چلے جانے پر مجبور کریں یا تحریر لکھ کر روپوش ہو جائیں کہ وہ فی الحال اپنی مرضی سے سیاست چھوڑ کر خفیہ طور پر ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میری یہ باتیں اس نیلی ساڑی والی ڈمی بینا کو سمجھائی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، را کے دہشت گردوں کو سختی سے تاکید کی جائے گی کہ دردانہ بیگم کے 4 سیاستدانوں کو ہلاک نہ کیا جائے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میرے ملک کے سیاستدان، خواہ وہ کرپٹ اور چال باز ہوں، بھارتی یا کسی بھی غیر ملکی دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ وہ پاکستان کے مجرم ہیں، لہٰذا مجھ جیسا کوئی بھی پاکستانی ان کا محاسبہ کرے گا۔ کسی غیر کو اس کی اجازت دے کر میں پاکستانی قوم کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ بینا نے اپنی ڈمی سے کہا، پتامبر بجاج را کے ڈی جی سے دوسری شرط منوانے کے لیے پہلے اسے مکھیہ منتری بنایا جائے، پھر وہ تمام اہم اصلی راز ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔